बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई गलत फहमी में ना रहे, लावा पक चुका है, लोग निकलेंगे, सड़कों पर भी आएंगे, एजिटेशन भी होगी, तहरीक भी चलेगी, सब कुछ होगा। फैसला हो चुका है, मौका गवा रही है हुकूमत। ये कौमी यकजहती जो पैदा हुई थी, आप मौका गवा रहे हैं, सड़कों पर आने के लिए लोग तैयार हैं, ये ऐलान हो रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सबका इत्तेफाक हो चुका है। तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा इस चीज़ का ऐलान हो गया है कि लोग बिल्कुल तैयार हैं, सड़कों पर भी आएंगे, लावा पक चुका। हुकूमत या कोई और मत समझे कि कोई तहरीक नहीं चलने वाली, हम अपने वक्त के ऊपर सड़कों पर निकल आएंगे। ये जनाब शेख वकास अकरम ने ऐलान किया है। इसके साथ साथ एहतजाज पर इत्तिफाक हो चुका है, एहतजाज के तरीक़ाकार पर इत्तिफाक राय पैदा करने की कोशिश हो रही है। जल्द फैसला हो जाएगा। एहतजाज होना है, ये फैसला हो गया, किस तरह का होना है इस पर अब बातें तय हो रही हैं कि डी चौक जाना है, कहां जाना है। फिर सफ़े मातम की बात हो रही है, और वो हो रही है शरीफ खानदान के लिए, उनकी सियासत के लिए। सीनियर सहाफ़ी इस बारे में आगाह कर रहे हैं, ये भी बड़ी अजीब बात है। फिर बनी गाला के हवाले से तज़यीन और आराइश की बात हो रही है, ट्रंप ने दोस्ती निभा दी है, ये बातें होने लग गई हैं। पहले आप सुनिए शेख वकास अकरम का लबो लहजा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं हुकूमत को बताऊं, सबको बताऊं, ये मत समझिएगा कि कोई तहरीक ऑन स्ट्रीट नहीं शुरू, ये लावा पक रहा है। हम अपने वक्त के ऊपर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा से मेरी बात हुई आने से पहले, कल यहाँ पे आपके केपी के प्रेसिडेंट ने जो है बाकी सूबों के नुमाइंदों को बढ़ाया लाएमल के लिए, लाएमल भी तय। सेक्रेटरी जनरल उसकी कॉल देंगे, जब भी देंगे इमरान खान साहब के साथ ही मशवरा होगा। मगर ये कोई ना समझे कि ये मोबिलाइजेशन दोबारा नहीं होगी। ये मोबिलाइजेशन होगी, लोग सड़कों पर निकलेंगे भी सही, लोग आएंगे भी सही, क्योंकि बहुत हो गया। बस आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए कि जब कौम यकजहती के जज्बे से सरशार है, आपको ये सीज फायर करने चाहिए। और सीज फायर का मतलब है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म करनी चाहिए। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म करनी चाहिए, बस बहुत हो गया। अच्छा, जुनैद अकबर की भी सुन लीजिए। आज के हवाले से क्या फाइनल डिसीजन हो चुका है कि आप इत्तेफाक लिया गया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने जा रहे हैं? कल हमारी जो मीटिंग थी तो एहतजाज पे तो इत्तेफाक था। इस तरीकाकार पे हम कोशिश करेंगे कि कंसेंसस बना दें। और आज भी मेरी एहतजाज पर इत्तेफाक है कि एहतजाज होना है, भरपूर होना है, किस तरह का होना है, किस मकाम पर होना है, क्या क्या उसमें किया जाए, इस पर अब इत्तेफाक पैदा होना है। बाकी मेन फैसला, असल फैसला हो चुका है एहतजाज का। किसी दूर साहबान को बुलाया है ताकि हम आगे बढ़े, तो इस पे हाँ, इस पे अभी बात हमारी जारी है। इंशाल्लाह ख्याल से मशवरा करेंगे और जो क्या फैसला करेंगे, जिस पे इंशाल्लाह ताला हम सब उसकी कोशिश करेंगे कि उस पर पूरा उतरे, उस पर अमल करें। बाकी ये है कि पार्टी के अंदर से ये सबकी इत्तेफाक है कि हम इत्तेफाक पे जाना चाहिए। सबका इत्तेफाक है कि हमें एहतजाज पर जाना चाहिए, उसकी मॉडलिटीज तय हो रही हैं। ये सुनिए जी, बहुत अहम तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए खुशी की खबर। बनी गाला में सफाइयां और पौधों की काट छांट शुरू कर दी गई। जीएनएन के सीनियर सहाफ़ी आतिफ भट्ट के सनसनीखेज इंकशाफात। ये सुनिए, जीएनएन एक नेशनल टेलीविजन है और फिर सहाफ़ी की क्रेडिबिलिटी होती है, वरना लोग इनके बारे में फिर बात करेंगे जी आपने तो खबर दी थी, ये खबर दी थी। वो देखिए बाकायदा वीडियो में जो बातें कर रहे हैं, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं पीटीआई इनसाइडर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए और इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए बड़ी खबर आ गई है कि आज बनी गाला में सफाई सुथराई का काम जारी है। और जो घास बड़ी बड़ी थी उसको भी छोटा छोटा किया जा रहा है। जो दरख्त थे उनको भी कटिंग की जा रही है। दरख्तों के जो पत्ते होते हैं, जो छोटी टहनियां होती हैं, और लगता है वहां पर कोई मेहमान आने वाला है। इस हवाले से नाज़रीन को बताएंगे। लग रहा है कि कोई आने वाला है, इसलिए उसकी तज़यीन और आराइश, जरा कांट छांट सफाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आगे भी उन्होंने खबर दी है। सिर्फ यही नहीं कि अच्छा जी कोई फौरी तौर पर शायद दिहाड़ी ना हो रही हो इमरान खान की, लेकिन काम इस तरफ शुरू हो गया है। ये भी मुमकिन है कि पहले मरहले में उनकी अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई हो रही हो। ये मैं अब अपना एक अंदाज़ा आपके सामने रख रहा हूँ कि पहले मरहले में हो सकता है उनकी रिहाई हो। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ईद से पहले पहले 2 रिहाइयाँ होनी हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की। इमरान खान की फौरी रिहाई का अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन इशारे सारे उस तरफ हैं, खबरें उस तरफ हैं, मालूमात उस तरफ जा रही हैं। वो रिहाई कब होती है इसका नहीं कह सकते, लेकिन जो बात आतिफ साहब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले बुशरा बीबी की रिहाई होने वाली है अगले चंद दिनों में। अगली खबर सुनिए। वो भी इमरान खान की रिहाई के हक में बोल पड़ी है, वो भी आपको बताएंगे। और इमरान खान को जैसे उन्होंने बाहर निकालने की हमायत कर दी है। खामोश समंदर जो है उसमें तूफान हुआ करते हैं, और ये चीज जो है वो तूफान अब ऐसा खड़ा होगा कि एक दफा जो तमाम पाकिस्तानी है वो हैरान हो जाएंगे। कहीं ये जो आपको शायद ठहराव सा नज़र आ रहा है, खामोशी सी बज़ाहिर नज़र आ रही है, ये एक तूफ़ान आने वाला है, सब लोग हैरान हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी हिमायत कर रही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, ये भी बहुत बड़ा इशारा है। पर सफेद मातम बिछा हुआ है। मैं नून लीग की बात करूं, और कहीं पर जो शादियाने बजाने का एहतमाम जो है वो किया गया है,
کہیں شادیانے بجانے کا اہتمام کیا گیا ہے وہ تحریک انصاف ہے، اور کہیں صف ماتم بچھی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس میں نون لیگ ہے۔ نمبر 804 اور گیٹ نمبر 4 اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان سیز فائر سے متعلق بھی بات چیت ہوگی، اور عمران خان کی جو دوستی کا حق ہے ٹرمپ کی جانب سے ادا کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے دوستی کا حق ادا کر دیا گیا ہے، یہ جناب آپ نے سن لیا، عاطف بٹ صاحب یہ خبر دے رہے ہیں، CNN کے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ ساری خبریں دی ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ناراض ہیں، پریشان ہیں کہ کیوں عمران خان کی رہائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ عباد فاروق خود رہا ہو گئے، اب وہ اس پر بے چین ہے کہ جی ہمارا لیڈر کیوں رہا نہیں، ہمارا لیڈر پکڑا گیا اور ہمیں جھوٹ پہ جھوٹ پہ رکھا گیا، آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، میں اپنی لیڈرشپ کے لیے بے غیرت کا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اف، یہ ہمارے لیے مشکل ترین وقت تھا کہ ہمارا لیڈر پکڑا گیا اور ہمیں جھوٹ پہ جھوٹ رکھا ہے انہوں نے لوگوں نے کہ آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے۔ جو لیڈرشپ نے میں ان کے لیے بے غیرت ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنی لیڈرشپ کے لیے کبھی بھی نہیں کیا، کہ جو یہ کہتے ہیں بس آ رہا ہے آ رہا ہے۔ بالکل لیڈر میرا نہیں آ رہا، یہ میں آپ کو سب کو پبلک کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیڈر بالکل نہیں آ رہا، بتا دینا چاہتا ہوں لیڈر بالکل نہیں آ رہے۔ بڑے جذباتی ہوئے ہیں یہ بات فاروق۔ مگر دوسری طرف چیئرمین بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں جن کو نہیں پتا خاموش رہیں، سپوائلر نہ بنے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، دیکھو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے ہمارے ورکر ہیں، چاہے وہ ہمارے ویل وشر ہیں، میں ان کو کہتا ہوں سپوائلر کا کردار ادا نہ کریں۔ جن کو نہیں پتا وہ نہ بولے، جن کو نہیں پتا کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ نہ بولے۔ کوئی بندہ پارٹی کے اندر کا ہو باہر کا ہو وہ سپوائلر نہ بنے، حالات نہ کرے۔ سپوائلر جو ہمارے ویل وشر ہیں، ہمارے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، ہمارے کارکن ہیں، جو بھی ہیں، اچھا سوچنے والے ہیں، بس وہ سپوائلر کا کردار ادا نہ کریں۔ جن کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے وہ بس خاموش رہیں، اس طرح تنقید نہ کریں۔ لیں جی، لاہور میں 9 مئی کے جیل ٹرائل کے حوالے سے چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کی قیادت میں سینئر وکیل برہان معظم ملک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سمیت تحریک انصاف لاہور کی لیگل ٹیم کی ملاقات، جس میں 9 مئی کیسز میں ملوث 450 کے قریب کارکنان کے جیل ٹرائل میں حکمت عملی طے کی گئی۔ انشاءاللہ ہم جلد سرخرو ہوں گے۔ اب ان کے لیے کوششیں زیادہ تیز ہو گئی رہائیوں کی۔ یہ دیکھیے، یہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے 450 کارکن، ان کے لیے اب رہائی کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سب کا کیس اب تحریک انصاف باقاعدہ فرنٹ فٹ پر آ کر لڑے گی۔ یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے، بڑی خبر ہے۔ تو جناب اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کارکنوں کی رہائی کی بات ہو رہی تھی، عمران خان سے جو خفیہ ملاقات ہوئی جس کا میں نے ذکر کیا اپنی حالیہ ویڈیو میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غیر سیاسی شخصیت نے، اہم شخصیت نے ملاقات کی اور اس میں عمران خان سے رہائی کی بھی بات ہوئی، اور اس میں پاک بھارت کشیدگی میں ان سے یہ سپورٹ مانگی گئی کہ آپ ساتھ کھڑے ہوں، اپنے کارکنوں سے بھی کہیں، سب کہیں۔ تو عمران خان نے کہا جی میرے کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ویسے ہی لوگوں نے کھڑے ہونا ہے ساتھ، فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہ ان کو رہائی کی آفر کی گئی، عمران خان نے کہا ایسے نہیں، عدالتوں سے میرٹ پر میں نے رہائی لینی ہے، یہ جو عدالتیں ہیں ان کو صرف آزاد کیا جائے، جو کیس ہیں اس طرح چلنے دیے جائیں، اور پہلے کارکن رہا ہوں اس کے بعد میری باری دیکھی جائے گی، اور ہمیں ایجیٹیشن کی بھی اجازت دی جائے، تحریک چلانے کی، احتجاج کرنے کی جو پکڑ دکڑ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف تحریک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو ہوگی، رہائیوں کے لیے کام تیز ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی معاملات میں آپ دیکھ لیجئے نظر آ رہا ہے کہ بنی گالہ کی صفائیاں تزئین رائے شروع ہو گئی ہے، اور وہاں سے بھی عید سے پہلے 2 بڑی رہائیاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔